کہ ملتان میں 5 ماہ کے دوران آٹا اور میدا 50% تک مہنگا ہو گیا، جبکہ روٹی اور نان کی سرکاری قیمت وہیں کی وہیں ہے۔ ایک طرف نان بائی خزارے کا رونا رو رہے ہیں تو دوسری جانب شہری بھی روٹی اور نان مہنگے ہونے کے اور خریدنے پر مجبور ہیں۔ نان بائیوں نے اب کھلے عام روٹی اور نان کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات شکیل سلطان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملتان میں آٹے اور میدے کی قیمت میں آئے روز اضافہ ہونے لگا۔ 50 کلو میدے کا تھیلا جو سیلاب سے پہلے 4500 روپے میں ملتا تھا، اب 6600 سے 7000 روپے تک جا پہنچا ہے۔ آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 1100 روپے سے مہنگا ہو کر 1750 روپے کا ہو گیا۔ تندور مالکان کہتے ہیں مہنگے میدے اور آٹے کے باعث وہ شدید خسارے میں جا رہے ہیں اور مجبوراً وزن کم کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ شہر میں ایک نان اور روٹی کی قیمت اب 20 روپے ہو چکی ہے۔ سیلاب سے پہلے تھا یہ 1100 کا بھی ملتا تھا، 800 اپنا 1000 روپے کا بھی ملتا تھا، 900 کا بھی ملتا تھا۔ سیلاب کے بعد جو ہے انہوں نے آٹا بھی بہت مہنگا کر دیا، تقریباً 1750 روپے کا 15 کلو کا تھیلا ہے، اور جو میدا ہے وہ ہے 50 کلو کا تھیلا 7000 کو کراس کر گیا ہوا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے روٹی اور نان روزمرہ کی ضرورت ہے، لیکن مسلسل مہنگائی نے ان کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ وہ روزانہ آٹا خریدتے ہیں مگر اب یہ ان کے لیے برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ روٹیوں کا جو پہلے والا معیار تھا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے آٹے کی مہنگائی کی وجہ سے، کیوں انہوں نے تو بیچنی ہے روٹی، 15 کی بھی ہے، 20 کی بھی روٹی بیچ رہے ہیں، نان کا بھی یہی ریٹ ہو رہا ہے، لیکن آٹا ان کو مہنگا جو مل رہا ہے نا، پھر ان کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا بہت غریب عوام پریشان ہوئی ہوئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تاحال کوئی مؤثر حکومتی اقدام نظر نہیں آ رہا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو روٹی اور نان جیسی بنیادی ضرورت بھی عام شہری کی پہنچ سے باہر ہو سکتی ہے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی آٹا بحران سنگین ہو گیا۔ گندم 4600 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ چند ماہ میں گندم کی قیمت میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ چکی آٹا بھی 125 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ روٹی بھی مہنگی ہونے سے عوام پریشان ہے۔ بہاولپور میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ چند ماہ قبل 2200 روپے من میں دستیاب گندم 4500 کی حد عبور کر گئی۔ گندم مہنگی ہونے کے ساتھ چکی آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ شہر میں چکی آٹا 120 سے 125 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے، جس نے غریب اور متوسط طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ 4500 گندم مل رہی ہے، ہمارے اخراجات جو ہے نا پورے بھی نہیں ہوتے، ہم غریب بندے ہیں کہ ملازمہ کو تنخواہ بھی دینی ہوتی ہے، شاپر بھی ہوتا ہے، تھیلا بھی خالی ہوتا ہے، ان کے بھی پیسے ہوتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹا دال سب کچھ غریب کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کوئی تو کنٹرول کرے، اب قوت خرید بھی نہیں رہی۔ شدید سردی کے موسم میں مہنگی گندم اور آٹے نے غریب کے چولہے بھی ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ مسلسل قیمت آٹے کی ہو رہی ہے، 120 روپے قیمت ہو رہی ہے آٹے کی چل رہی ہے۔ اس سے زیادہ دیں تو پھر گاہک لڑتے ہیں، یار آپ کا ریٹ بہت زیادہ ہے، آٹا گندم اتنا ہے، بھئی گندم کا پتہ کر لو کیسے مل رہی ہے آپ کو۔ چکی مالک کا مزید کہنا تھا کہ گندم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ 120 روپے کلو پر بھی آٹا دینا مشکل ہو گیا ہے، مگر جیسے ہی قیمت بڑھاتے ہیں عوام کا شدید رد عمل آتا ہے، جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ گندم کی قیمت میں مسلسل اضافے نے شہر میں نئے بحران کی شکل اختیار کر لی ہے۔ نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین سکلین شاہ کے ہمراہ رضا ملک، روہی، بہاولپور۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کا نیا طوفان، آٹا اور میدا مزید 8 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ آٹے کی قیمت 110 سے بڑھ کر 118 روپے ہو گئی، جبکہ میدا 120 سے مہنگا ہو کر 128 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے۔ آٹا اور میدا مہنگا ہونے سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ آمدن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، مگر اخراجات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کی نئی لہر، آٹا اور میدا ایک بار پھر مہنگا ہو گیا۔ قیمتوں میں حالیہ اضافے کے باعث شہریوں کے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر۔ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہونے لگا۔ بہت مشکلات ہو رہی ہے، ہماری روٹی نہیں پوری ہو رہی۔ آج سے 5-6 دن پہلے آٹا سستا تھا، آج لینے گئے ہیں دکان پہ تو 8 روپے بڑھا ہوا ہے۔ دکانداروں کے مطابق آٹے کی قیمت 8 روپے اضافے سے 118 روپے فی کلو ہو گئی۔ اسی طرح میدا بھی 8 روپے مہنگا ہو کر 128 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آمدن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جبکہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کئی گنا مہنگی ہو چکی ہیں۔ ان کا شکوہ ہے کہ مہنگائی نے گھریلو اخراجات کا توازن بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور متوسط و غریب طبقہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ آٹا چونکہ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے، اگر اس میں بھی آئے روز 7 سے 8 روپے فی کلو کے حساب سے اضافہ ہونے لگے گا تو نہ صرف اس سے ایک عام آدمی کی قوت خرید متاثر ہوگی، بلکہ سماجی سطح پر حکومتی اراکین اور عوامی حلقوں کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا۔
शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि आटा और मैदा समेत तमाम अशियाए खोरनोश की कीमतें कम की जाएं और अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान में गंदम की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ने लगी। 2 रोज के दौरान गंदम की कीमत में 300 रुपए फी मन इजाफा हो गया। गंदम की फी मन कीमत 4500 रुपए तक जा पहुंची। गंदम की कीमत बढ़ने से शहरी परेशान हैं। कहते हैं एक तरफ मार्केट में दस्तयाब नाकिस आटे से परेशान है तो दूसरी जानब गंदम की कीमत भी पहुंच से बाहर हो गई है। गरीब अवाम कहां जाए। डेरा गाजी खान में गंदम की कीमत में वक्ती कमी के बाद एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। 2 रोज में गंदम 300 रुपए फी मन महंगी हो गई। गंदम की कीमत 45 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। गंदम की कीमत में अचानक इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशान कर दिया है। शहरी कहते हैं एक तरफ मार्केट में दस्तयाब आटा नाकिस मयार का है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं, जबकि दूसरी जानब गंदम की बढ़ती कीमत ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों के मुताबिक नाकिस आटे से तंग आकर वो खुद गंदम खरीदने पर मजबूर हुए हैं, मगर अब गंदम भी उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी है। आटे में स्मेल आ रही है, फिर हम मंडी का रुख करते हैं। यहाँ पर जब आते हैं, यहाँ पे गंदम 45 से 4400 रुपए तक जो यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे हैं, तो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी बढ़ती हुई कीमत पर कंट्रोल करे। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन गला मंडी मोहम्मद यासिर का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत की तरफ से गंदम रिलीज करने पर कीमत में वक्ती कमी आई थी, ताहम तलब में इजाफे के बाद गंदम की कीमत में दोबारा इजाफा हो गया है। गवर्नमेंट ने अपनी गंदम रिलीज की है जो कि 910 रुपए का आटे का थैला फरोख्त करना था, वो मार्केट में सेल हो रहा है, जिसकी वजह से गंदम स्टेबल हो चुकी थी, रेट इसके कम हो गए थे। लेकिन जब शहरी आटा लेने जाते हैं तो उनको आटे का वो मियार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो दोबारा यहाँ पर आते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम की कीमत को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं और आटे का मयार भी बेहतर बनाया जाए ताकि गरीब और मतवसत तबके की मुश्किलात में कुछ कम आ सके। कैमरामैन मोहम्मद अमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर पर बरकरार। थाना गढ़ा मोड़ के हदूद में डकैती की वारदात। नामालूम डाकू ताजिर से मोटरसाइकिल, नकदी और फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने नामालूम डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताएं कि थाना गढ़ा मोड़ की हदूद में डकैती की वारदात सामने आई है। नामालूम डाकू ताजिर से मोटरसाइकिल, नकदी और फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने नामालूम डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं थाना गढ़ा मोड़ से, जहां पर थाना गढ़ा मोड़ की हदूद में डकैती की वारदात हुई है। नामालूम डाकू ताजिर से मोटरसाइकिल, नकदी और फोन छीन कर फरार हो गए। जलालपुर पीरवाला में हजारों एकड़ सरकारी अराजी के बावजूद हुकूमती इदारे किराए की इमारतों में काम कर रहे हैं। किरायों के मद में करोड़ों रुपए हुकूमती खजाने पर बोझ बन गए। सरकारी अराजी पर अपनी इमारतें ना बना सके। दफातर की सरकारी अराजी पर मुंतकली के लिए अरबाब इख्तियार की तवज्जो दरकार है। जलालपुर पीरवाला में 27,000 एकड़ वसी सरकारी रकबा सरकार के काम न आ सका। दर्जनों हुकूमती इदारों को इमारत के लिए सरकारी जगह लाट ना हो सकी। वफाकी व सूबाई इदारे भारी किरायों के एवज 3 दहाइयों से निजी इमारतों में सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। इंतजामी गफलत के बायस हुकूमत को हर साल किरायों की मद में करोड़ों रुपए अदा करना पड़ रहे हैं, जो कौमी खजाने पर बोझ। समाजी हलकों का कहना है कि सरकारी अराजी पर दफातर की तामीर न होना मुतलका दारों की नाकिस मनसूबाबंदी का नतीजा है। अगर बर वक्त इकदाम किए जाएं तो आज जलालपुर पीरवाला में एक मुकम्मल सरकारी कम्प्लेक्स कायम हो सकता था, जहां आवाम को भी एक ही जगह तमाम सरकारी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। शहरियों, वकला और समाजी रहनुमाओं ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सरकारी अराजी पर दफातर की मुंतकिली के लिए अमली इकदाम किए जाएं ताकि कौमी खजाने को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन उमर दराज के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। बहावलपुर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस नवाही इलाकों के बासियों के लिए मुआशी रिलीफ का बायस बन गई। लोधरा से डेरा भक्खा तक 40 किलोमीटर का सफर सिर्फ 20 रुपए में मुमकिन हो गया। इससे कबल यही सफर चिंची रिक्शों और वैगनों में 100 से 80 रुपए तक तय किया जाता था। बहावलपुर में सस्ती और महफूज ग्रीन बस सर्विस ने महंगे और गैर महफूज सफर का खात्मा कर दिया। ग्रीन बसों में मुसाफिरों का शदीद रश, मर्द, खवातीन और बच्चे यकसा तौर पर इस सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। मुसाफिरों का कहना था कि शुक्र है चिंची रिक्शों के तकलीफ दे और महंगे सफर से जान छूट गई। मैं लोधरा से आ रहा हूँ बहावलपुर को, ये बेहतरीन सफर है, ये आरामदा है, लेकिन जरा रश ज्यादा होता है। अगर थोड़ी सी गाड़ियाँ ज्यादा हो जाएं तो बेहतर हो जाएगा। लोधरा से रवाना हुआ हूँ,
आगे मुझे नहीं पता था, ये अंदाजा नहीं था इतना रश होगा। बड़ी मुश्किल से चढ़ गया हूँ बस पे, लेकिन बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सामान होता है, सामान लेके आने में बड़ी मुश्किल हुई, दरवाजे में नहीं खड़े होता। शहरियों का मजीद कहना था कि ग्रीन बसें न सिर्फ सस्ती बल्कि आरामदेह भी हैं। अवाम ने इस इकदाम को हुकूमत का काबिल तहसीन कदम करार दिया है और हुकूमत से इजहार तशक्कुर भी किया है। तमाम शहरियों ने मुतालबा किया है कि बसों की आमद में वक्फा मजीद कम किया जाए ताकि रश में कमी आए और मजीद लोग इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। ऐसा समझ जाएगी जो अवाम है नवी आई हुई ना, इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा जितनी भी होगी ना, ऐसा 10 दिन लगे 15 दिन लगे, फिर जाके ये रूटीन का पता चलेगा। इनको भी हाल स्टाफ का नहीं पता, इनको ना सामान रजिस्ट्री का नहीं पता, किस चीज़ का। अभी ये 3-4 मतलब ये चेंज हुए हैं। इस वक्त शहर में ग्रीन बस सर्विस के 4 रूट फाल हैं, जिनमें से सबसे बड़ा रूट डेरा बखा से लोधना तक 40 किलोमीटर तवील है। कैमरामैन सकलैन शाह के हमरा, रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में लारी अड्डे पर बस वैगन रिक्शों से जायद फीस की वसूली जारी है। ठेकेदार शहरियों को लूटने लगा। इंतजामिया ने टर्मिनल और लोडिंग फीस की आड़ में माफिया को भत्ता वसूली की खुली छूट दे दी। शहरी कहते हैं भत्ता ना दें तो ठेकेदार के मुलाजमीन तशद्दुद के साथ 11 गुना वसूल करते हैं। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर भत्ता माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगा। जराये के मुताबिक 1 जुलाई 2025 को टर्मिनल और लोडिंग फीस की वसूली का सालाना ठेका 8 करोड़ 55 लाख का हुआ था, मगर खुरम शहजाद ने ठेका लेने के बाद जनरल बस स्टैंड पर लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। टर्मिनल और लोडिंग की सरकारी फीस से 3 गुना जायद वसूल की जाने लगी। ठेकेदार का अमला बड़ी ढिठाई से जायद वसूली की तस्दीक भी करता दिखाई देता है। रिस्क के 30 रुपए, डाले के 30 रुपए, पहले 10 रुपए दी, फिर 20 रुपए हुई। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया तो अब ये 30 रुपए हो गई है। सरकारी गजट के मुताबिक ऑटो और लोडिंग रिक्शे की सरकारी फीस 10 रुपए, वैगन 40 रुपए, हाई रूफ 50 रुपए, एसी बस 260 रुपए, नॉन एसी 160, एसी कोस्टर 135 रुपए, नॉन एसी कोस्टर 110 रुपए। एपीवी की फीस 60 रुपए है, जबकि ऑटो और लोडिंग रिक्शे से 10 की बजाय 30 रुपए लिए जा रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना था कि अमले को मुंह मांगी रकम ना दी जाए तो तशद्दुद के साथ 11 गुना रकम वसूल की जाती है। इंतजामिया ने इस बदमुआशी पर आंखें बंद कर रखी हैं। 30 रुपए दे रहे हैं, 20 नहीं दे रहे, 30 रुपए दे रहे हैं। तो जो जुर्माना है वो तो सारे दे रहे हैं, हम भी दे के चले जाते हैं। सितम जरीफी ये है कि ठेकेदार के पास सिर्फ यही ठेका नहीं बल्कि शहर के 5 मजीद मकामात पर लूट मार का बाजार गर्म है, जिनमें विहाड़ी रोड, दुनियापुर रोड, बहावलपुर चौक, मुजफ्फरगढ़ रोड और NLC चौक शामिल हैं। शहरियों का कहना था कि माफिया ने पूरे शहर में जाल बिछा रखा है, इंतजामिया ठेकेदार का ठेका मंसूख करे। दूसरी जानिब सेक्रेटरी RTO मोहसिन निसार ने शहर के चारों तरफ टर्मिनल और लोडिंग फीस की आड़ में भत्ते के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान जनरल बस स्टैंड पर कायम पनागाह को बंद कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक पनागाह को तामीर और मुरम्मत के काम की वजह से आर्जी तौर पर बंद किया गया है। पनागाह बंद होने से सर्दी में खवातीन और बुजुर्गों को परेशानी का सामना है। मुल्तान जनरल बस स्टैंड पर कायम मुसाफिर खाने को तामीर और मुरम्मत के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक सीवरेज सिस्टम समेत दीगर जरूरी मुरम्मती काम जारी हैं, जिन्हें जल्द मुकम्मल करके पनाहगाह दोबारा फाल कर दी जाएगी। इस मुसाफिर खाने में बैक वक्त 45 अफराद के कयाम की गुंजाइश मौजूद है। मगरिब से लेकर सुबह 7 बजे तक हमारे पास यहाँ लोग रहते हैं, जिससे वो अपना आएंगे, अपना रजिस्टर पर इंदराज कराएंगे। ID कार्ड के हमरा आउट ऑफ सिटी का शख्स होगा, मुल्तान सिटी से ना हो उसका ताल्लुक है। तकरीबन 35-40 लोग हमारे पास डेली रात की बुनियाद पर यहाँ पर रहते हैं। पनाहगाह की बंदिश के बाइस सर्द मौसम में खवातीन, बुजुर्गों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि मुनासिब सरकारी सहूलत न होने की वजह से वो प्राइवेट रिहाइश गाँव में जायद किराया अदा करने पर मजबूर हैं, जिससे उन पर इजाफी माली बोझ पड़ रहा है। मुसाफिर खाना बंद पैन और पहले हुकूमत ने वाल भी पनाहगाह बनाई हुई है। हुण मौजूदा हुकूमत ने कोई भी पनाहगाह कहनी लाहौरों बंदे आने तलारी दे जनाब ना स्टे करना हो तो होटल इतनी महंगाई है, इतना सरकारी पनाहगाह ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और जेडी पहले बनी है वो भी खत्म कर दी गई हैं। शहरियों के मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमत ने मुसाफिरों के लिए सिर्फ पनाहगाह बनाई थी, जबकि बाकायदा मुसाफिर खाना ताहाल कायम नहीं किया गया, जिसकी अशद जरूरत है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ माहर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। ईदगाह के इलाका मकीनों के लिए खुशी की खबर। रोही की काविशें रंग लाई।
8 माह से इल्तिवा का शिकार रोड की तामीर और मुरम्मत शुरू कर दी गई। तामीराती काम रुकने की वजह से शहरी परेशान थे। इंतजामिया की तरफ से सड़क को कारपेट करने का काम शुरू कर दिया गया। मुल्तान में ईदगाह के इलाका मकीनों की सुनी गई, रूही की काविशें रंग ले आईं। सड़क का 8 माह से रुका हुआ तामीराती काम दोबारा शुरू हो गया। इलाका मकीनों का कहना था कि हम रूही के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी फरियाद को अरबाबे इख्तियार तक पहुंचाया। सड़क की हालत खराब होने के बाइस अजियत का शिकार थे, जो अब आकर खत्म हो रही है। सड़क की खस्ता हाली के बाइस यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका था। रोड की बहुत हालत ख़राब थी, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिलों का नुकसान, एक्सीडेंट वगैरह और तकरीबन बहुत नुकसानात हो रहे थे। और आपकी ही मेहरबानी और रूही चैनल की खास मेहरबानी की वजह से जिन्होंने ये रोड कंप्लीट कराया है। इलाका मकीनों का कहना था कि तामीराती काम मुकम्मल होने से रोड की खुशहाली दोबारा बहाल हो सकेगी। अब से सड़क पर हादसात भी नहीं होंगे। कारोबार का कोई हालात नहीं थे, लेकिन अब रोड बनने से जो है ना कुछ बेहतर हो जाएंगे। और रोही चैनल की भी बहुत शुक्रिया, इंतजामिया का भी, कि हमारी उन्होंने सुनी है। रोही अवाम की आवाज अरबाबे इख्तियार तक पहुंचाता रहेगा। इंतजामिया भी अवामुन्नास के लिए लगन से काम करे तो शहरी भी खुश रहेंगे। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान का अहम दाखिली और खारिजी रास्ता अंधेरे में डूब गया। सेवड़ा चौक रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने से हादसात बढ़ने लगे। शहरियों का कहना था कि शहर की मशहूर शाहराह पर लाइट्स ना होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन, आगाह कीजिए। जी, मुल्तान में अगर रात के औकात की बात की जाए तो जहां टूटी हुई सड़कों से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से भी शहरियों को शदीद परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जो सेवड़ा चौक है, यहाँ पर मौजूद हैं, जो टुवर्ड्स चुंगी नंबर 5 की तरफ रोड जाता है। हालांकि मेन रोड है, स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब हैं, लेकिन ना चलने की वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जहाँ एक जानिब रोज़ाना की बुनियाद पर इस मेन रोड पर हादसात होते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब चोरी, चकारी और जो राहज़नी की वारदातें हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि इस रोड को जिस तरीके से मुकम्मल रिपेयर किया हुआ है, उस तरीके से इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स लाखों रुपए की लागत से लगाई गई हैं उन्हें भी फाल किया जाए, या जिन खंभों पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं हैं उन पर स्ट्रीट लाइट नस्ब की जाए, ताकि यहाँ पर जो रहने वाले और गुजरने वाले लोग हैं उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। माले मुफ्त दिले बेरहम अवाम के टैक्सों से बनी करोड़ों की बिल्डिंग को लावारिस छोड़ दिया गया। मैकलोन VTI कॉलेज की खाली इमारत इंतजामिया की अदम तवज्जो से भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। कॉलेज की बंदिश के बायस नौजवान हुनर सीखने के लिए दूर दराज का रुख करने पर मजबूर है। मैक्लोडगंज के VIT कॉलेज की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार। इमारत की खिड़कियां, दरवाजे और कीमती सामान चोर ले उड़े। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस बिल्डिंग खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शहरियों के मुताबिक इस बिल्डिंग में 100 से ज्यादा स्टूडेंट जेर तालीम थे, मगर 2018 में PTI हुकूमत ने स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर इदारे को बंद कर दिया, जिससे मैक्लोडगंज और गिरदो नवा के नौजवान हुनरमंद बनने के लिए दूर दराज का सफर करने पर मजबूर है। जी, ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं। यहाँ पर ना तो स्टाफ मौजूद है, ना यहाँ पर कोई चौकीदार मौजूद है। दरवाजे उखाड़ के कोई ले गए, चोर ले गए हैं, सामान सारा चोरी हो चुका है। इंतहाई खस्ता हाली, चोरों की ये हमाजगा बन चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से मुतालबा किया है कि बिल्डिंग की तामीर और मुरम्मत की जाए और इसमें VIT कॉलेज को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद ताहिर, रजा राजपूत, रोही, मैक्लोडगंज। जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर इंतजामी मॉनिटरिंग में तेजी आ गई। बहावलपुर में रिंग रोड समेत अरबों रुपए की शाहराहों के मंसूबे जारी हैं। उधर कमिश्नर सरगोदा ने मेगा सीवरेज मंसूबे की तकमील के लिए 30 मई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। विहाड़ी में भी रूही की निशानदही पर सीवरेज मसला हल हो गया है। बहावलपुर में वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के तहत शाहराहों को मुकम्मल करने का मिशन। एक्सियन हाईवे के मुताबिक इस साल जून तक 10 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। बहावलपुर शहर में 5.5 अरब रुपए के मालियत के मंसूबे जारी हैं। ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी का मंसूबा रिंग रोड 2 अरब रुपए मालियत से मुकम्मल होगा। उधर सरगोदा में कमिश्नर हाफिज शौकत अली का मेगा सीवरेज मंसूबे की मुख्तलिफ साइट्स का दौरा। जिना कॉलोनी में नए सीवरेज डिस्पोजल की फाउंडेशन का मुआयना किया। कमिश्नर के सीवरेज पाइप के मटीरियल का मयार, तहफ़्फ़ुज़ात, क्वालिटी टेस्ट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और साइट पर लेबॉर्ट्री कायम करने का हुक्म। वासा हुकाम को मेगा सीवरेज मंसूबा 30 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत दे दी।
دوسری جانب بہاڑی میں روہی کی خبر پر اڈا پکھی موڑ پر سیوریج کا مسئلہ حل، شہریوں کا کہنا تھا گندا پانی سڑکوں پر ندی کا منظر پیش کر رہا تھا، سیوریج کا مسئلہ حل ہونے پر روہی ٹیم کے شکر گزار۔ آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر بہاڑی خالد جاوید گورایا کا لوڈن اور شتاب گڑھ کا دورہ، ڈی سی کو 2 ارب 89 کروڑ روپے سے زائد جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ جنوبی پنجاب میں انتظامی سرگرمیاں تیز، لودھرا میں ڈپٹی کمشنر نے غیر قانونی گیس ریفلنگ کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات دے دیے۔ ادھر بہاولپور میں ڈی سی نے جوبلی ہسپتال کی اپ گریڈیشن کی ہدایات دے دی۔ کمشنر ڈی جی خان کا مظفر گڑھ کا دورہ، ضلع میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر نے وہاڑی میں پی ایچ اے کا افتتاح کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا محمد اشرف دنیا پور سلنڈر دھماکے پر سول ڈیفنس کی کارکردگی سے نالا، سول ڈیفنس حکام کو تینوں تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنر کے ماتحت کارروائیوں کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کا کہنا تھا میں غیر قانونی گیس ریفلنگ اور پیٹرول ایجنسی کے خلاف کارروائیوں کی ضرورت ہے، کسی قسم کی غفلت معصوم شہریوں کی جان کو خطرات میں ڈالنے کا مترادف ہوگا۔ ادھر ڈی سی بہاولپور سید حسن رضا کا زنانہ جوبلی اسپتال کا دورہ، اسپتال کی SNE منظور، نئے ڈاکٹر کی تعینات کی ہدایت دے دی۔ کمشنر نے انستھیزیا ڈاکٹرز کی دستیابی کے بعد آپریشن تھیٹر بحالی کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دی۔ سید حسن رضا کا کہنا تھا جوبلی اسپتال میں سیکنڈ شفٹ میں شام کی OPD شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری کا مظفر گڑھ کا دورہ، شرم فارم، کچہری چوک، کنوان چوک، سہولت بازار کا دورہ کیا۔ کمشنر نے شہر کی خوبصورتی، بس شیلٹر کی تعمیر اور ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپا اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس انم حفیظ نے منصوبوں پر کمشنر کو بریفنگ دی، جبکہ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا نے ضلع بہاڑی میں PHA کا افتتاح کر دیا۔ ڈی سی نے کہا PHA کا قیام انقلابی اقدام ہے، PHA پارکس، گرین بیلٹس بنانے کا کام کرے گی، اس کے علاوہ پودوں کی دیکھ بھال بھی کرے گی۔ ابتدائی مرحلے میں PHA 150 ملازمین اور 10 سپروائزرز پر مشتمل ہوگی۔ PHA کے تمام نظام کو جدید سسٹم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ ادھر کوٹدو میں پولیس کی زیر صدارت نوجوان کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، سابق وصول محمد عمران کے گھر پہنچ گئے۔ ملک رضا ربانی گھر کا کہنا تھا عمران بھٹی کی پولیس حراست میں وفات تشویشناک ہے، ملزمان کو قرار واقعی سزا دلانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سابق وفاقی وزیر نے محمد عمران کے درجات بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ دوسری جانب راجن پور میں صوبائی محتسب ایڈوائزر جام محمد وقا نے AC آفس میں سائلین کی شکایات سنی۔ اسسٹنٹ کمشنر جام پور عدنان ثاقب نے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایڈوائزر نے 20 درخواستوں کا فیصلہ کر دیا، نئی درخواستیں بھی وصول کی۔ جبکہ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا میونسپل لائبریری کا دورہ، کیفے منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانے اور لائبریری کے برآمدے میں واک ان کیفے بنائے جانے کی ہدایت کر دی۔ کمشنر نے مزید کہا کیفے ایریا کو جدید سٹیٹسٹکس کے ساتھ خوبصورت بنایا جائے۔ اس کے علاوہ سٹ ان کیفے میں شیڈ، لائٹ، سبزہ اور بیٹھنے کے مکمل انتظامات کیے جائیں۔ میونسپل لائبریری کے ساتھ کبوتروں اور پرندوں کے لیے علیحدہ اور دیدہ زیب فیڈنگ ایریا بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان نے کروڑ پکا کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا محمد اشرف اور اسسٹنٹ کمشنر کروڑ پکا اصغر اقبال لغاری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر نے THQ اسپتال میں مریضوں کی عیادت کی، علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ عامر کریم خان نے اسپتال میں آنکھوں کے آپریشن کے نئے بلاک کا باضابطہ افتتاح بھی کیا۔ غازی خان کی غازی یونیورسٹی میں بلوچستان کی بلوچ ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ کلچر ڈے کی تقریبات میں طلبہ و طالبات کی بھرپور جوش و خروش سے شرکت، سوشالوجی ڈپارٹمنٹ بلوچ ثقافت کے رنگوں میں رنگ گیا۔ اس موقع پر ہر طرف روایت، تہذیب اور ثقافتی ورثے کی جھلک نمایاں نظر آئی۔ غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں چھائی بلوچ ثقافت کے رنگوں کی بہار۔ سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کلچر ڈے کی تقریبات کے دوران یکجہتی اور ثقافتی ہم آہنگی کے جذبے کا بھرپور اظہار۔ طلبہ طالبات نے روایتی بلوچی ملبوسات زیب تن کر کے دن کو یادگار بنایا۔ اس موقع پر طلبہ نے شاندار ثقافتی جھومر پیش کیا جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ پیروں پر سجی خوبصورت بلوچی ٹوپیوں پر جڑی دھاتیں، موتی اور روایتی زیورات قدیم تہذیبی ورثے کی عکاسی کر رہے تھے۔ ہاتھوں میں رنگ برنگی کڑھائی سے مزین روایتی کپڑے اور سامنے رکھے قدیمی ساز بلوچ ثقافت کی گہرائی کو نمایاں کر رہے تھے۔ طلبہ کے سروں پر بلوچی پگڑیاں، ہاتھوں میں مقامی ساز اور بیٹھنے کا روایتی انداز ایک مکمل ثقافتی محفل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قالین، مٹی کے برتن، ڈھول اور دیگر ثقافتی اشیاء نے ماحول کو مزید دلکش بنا دیا۔ یہ ایونٹ صدیوں پر محیط بلوچ ثقافت، روایات، موسیقی، لباس اور اجتماعی ہم آہنگی کا عملی مظہر تھا۔ کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد چودھری، RPO اظہر اکرم، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد چٹھا اور چیئرمین سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ محمد علی تارٹ سمیت دیگر فیکلٹی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ بلوچ ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد عمر کے ہمراہ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈی جی خان۔